अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आपने सुना होगा कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। ये बिल्कुल सादिक आ रही है ये सिचुएशन इमरान खान साहब के ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने, मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स, अगर मगर, ये वो, ये भी फैक्टर वो एलिमेंट कुछ नहीं, सिंगल हैंडेडली एक शख्स के ऊपर सारी कामयाबी का राज है और वो है इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरह से पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में मार्का मारा है, यकीनी तौर पर इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे जाता है, जो बारहा ये कहते रहे हैं कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक प्लान इंसान बनाता है। होता वही है जो प्लान अल्लाह का होता है, इंसान कुछ सोचता है, उसकी प्लानिंग, उसकी हिकमत अमली कुछ और होती है, लेकिन फैसला उसी का होता है जो कि तमाम जहानों का बादशाह है, मालिक है। और यही कुछ हमें नज़र आ रहा है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से, कि जिन्होंने भी ये सारा स्क्रिप्ट लिखा, जिस तरह से भी ये सारा मामला डिज़ाइन किया, जो भी उनके आगे आके खड़ा हो रहा है, वो रेत की दीवार की तरह गिरता चला जा रहा है, सूखे पत्तों की तरह उड़ता चला जा रहा है। और यही कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ ज़िमनी इंतखाब के सामने खड़े होने वाले उन तमाम उम्मीदवारों के लिए। ज़बरदस्त मुकाबला हम सोच रहे थे कि होगा और शायद बड़ी धांधली होगी, बड़े मामलात होंगे। सबसे पहले तो मैं ये ख़ास तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ये दिन था और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा खुशाइंद साबित हुआ है। मैं क्यों इसको खुशाइंद समझ रही हूँ, इसकी कई सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये इस लिहाज से खुशाइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि एक पुरअमन और अच्छे माहौल में ये सारा प्रोसेस हुआ और इसको सब लोगों ने भरपूर तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। जिस तरह से टेम्परेचर हाई था, एक्सपेक्टेशन थी कि कोई गड़बड़ हो जाएगी अमन व अमान के माहौल में, तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आई, तो ये बहुत एक अच्छी खुशाइंद बात थी। नंबर 2 जो चीज़ थी वो ये कि हमने ये देखा कि माशाअल्लाह से पाकिस्तानी कौम जो है वो अब शऊर वाली कौम है, बाशऊर कौम है, बेदार हो चुकी है। अब वो बात नहीं है, हम हमेशा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं जब भी मुख्तलिफ सवाल करती हूँ, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में जब से हम इस फील्ड में आए हैं, यही बातें होती हैं जी, बरादरियों का वोट होता है जी, ये बंदे का अपना वोट होता है, इलेक्टेबल्स बड़े ज़रूरी हैं, उनके बगैर काम नहीं चलता, न्यूट्रल किधर खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट किधर खड़ी है, हवा किधर की है, ये भी देखना पड़ता है जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब पता चला है कि सब कुछ बदल गया है। आज जिस पाकिस्तान में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है। आप सबको मुबारक हो इस चीज़ की कि ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है। मैं इस वजह से ये नहीं कह रही कि किसी एक पार्टी की जीत हुई है या किसी एक पार्टी की हार हुई हो, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि माशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है एक बेदार कौम है, एक बाशऊर कौम है। उन्होंने रिवायती चीज़ों के बुत को तोड़ दिया है, वो बुत पाश कर दिए हैं। उन्होंने ज़ात बरादरी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा रिवायती तौर पर हम किसको वोट देते आए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे के हैं, वो किधर खड़े हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो बाई इलेक्शन है, हमारे वोट डालने से क्या होगा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अगर हम ये वोट डालेंगे तो ये वोट तो परवेज़ इलाही को जाएगा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिनको जिता कर हम असेंबलीज़ में पहुँचा रहे हैं, उनका कप्तान तो ये हिकमत अमली बना के बैठा है कि ये असेंबली चलने ही नहीं देनी। उन्होंने ये देखा कि वो बता क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, और वो अपने बयानिए के साथ कैसे डटा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है। लोग उसके साथ जाकर खड़े हुए, निकले, आंधी में, तूफान में, बारिश में, हब्स में, गर्मी में, धूप में, वो भी जला और उसने लोगों को भी जलाया, लेकिन इस आग से एक जिला बख्श दी। जी हाँ, एक शऊर की जिला बख्श दी, और हमने देखा कि वो हमें जिला नज़र आई। आज मेरे लिए इतने अनबिलीवेबल मनाजिर थे, मैं मुख्तलिफ देख रही थी सोशल मीडिया पे वीडियोस, चैनल्स पे भी कवरेज, जिसमें हमने ये देखा कि कोई शख्स है, उसको ड्रिप में लगी हुई है, वो वोट डालने आ रहा है, कोई शख्स है वो माजूर है, वो वोट डालने आ रहा है, कोई शख्स है यूरिन बैग के साथ वोट डालने आ रहा है। लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने गुस्से का, अपनी खुशी का, अपनी मर्जी का, अपने हक का इजहार किया है, और ये एक बदले हुए पाकिस्तान की निशानी है। ये वो पाकिस्तान अब नहीं रहा कि जी ये फलां जगह जो है ये तो उसी का गढ़ है, वही जीतेगा, उसी को वोट डाल दो। नहीं, लोगों ने स्टेटस को के अलावा वोट डाला है। जिस तरफ से हवा थी उस तरफ नहीं चले, वो बादिए मुखालिफ में चले हैं। और यही बात जो है मेरे लिए बड़ी मुतासर कुन है कि अब लोग ये नहीं सोचेंगे कि हालात कुछ भी हो, ये तो उसका अंधा फैन है जी, उसी को वोट देगा। नहीं, अब लोग ये देख रहे थे कि फैक्टर्स क्या हैं, कौन कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, और उसी बुनियाद पर वो बाहर निकले हैं।
بدل گیا, سب کچھ تبدیل ہو گیا. اور یہ کامیابی عمران خان کی جیت سے زیادہ, ان کے وزیر اعظم بننے سے بھی زیادہ بڑی کامیابی ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ جائے کہ اگر ہم ووٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے نکل کر ثابت کیا. تو دوسری تو جو اہم چیز تھی میرے لیے وہ بڑی زبردست یہ بات تھی. تیسری چیز یہ کہ پاکستانی سیاست میں لوٹوں کی سیاست کو دفن کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے, ورنہ ہمیشہ یہی چند لوگ, یہ الیکٹیبلز, یہ ووٹے, یہ منحرف اراکین جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر حکومتوں کے فیصلے چٹکیوں میں کر دیتے تھے اور ادھر ادھر اپنی قیمت لگوا کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈولتے پھرتے, عوام کو بھی ایسے ہی ادھر ادھر ہانکنا سمجھتے تھے اور یہ جو حکومت کی باغ دوڑ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ادھر ادھر کرتے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی خوشائند بات, وہ ان ڈوروں کو ہلانے والے پیچھے کے لوگ جنہوں نے آج کافی حد تک شاید مینوپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے ریزنز ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوشش تو تھی پوری, کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں الیکشن میں, ایسا نہیں کہ بالکل بہت زبردست 100%, کچھ چیزیں ہوئیں جتنی کوشش کی جا سکتی تھی پولیس کو, ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کی, وہ چیزیں ہونے کی کوشش کی گئی. لیکن ٹرن آؤٹ اتنا اچھا تھا, زور اتنا بڑا تھا کہ اتنے بڑے طوفان کے سامنے اگر کھڑے ہوتے تو حالات مزید خراب ہی ہوتے. تو یہ اچھا ہوا کہ حقیقت کو پرکھ لیا گیا, سامنے جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھ لیا گیا اور اس کے اکارڈنگ ہی اس کو مان لیا گیا. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات تھی کہ تمام اداروں نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جو حقیقت حال تھی, جو عوام کی مرضی تھی, جو عوام کی رائے تھی, اس کا احترام کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا, ان پر اپنی مرضی کو مزید مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ضمنی انتخاب اس لحاظ سے بھی اہم تھا, جو چوتھا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایک ریفرنڈم تھا اس بات کے لیے جو حکومت پورے ملک پر اس وقت ہے اس کے لیے کیا کوئی اخلاقی جواز ہے یا نہیں. جب لوگ رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان کی کال پر سنڈے کو باہر نکلے تھے تو اس وقت بھی وہ یہی اظہار کرنے آئے تھے کہ انہیں اس طرح کی حکومت کی تبدیلی قبول نہیں. 5 سال مکمل ہوتے وہ خود عمران خان کو ووٹ آؤٹ کر دیتے, الگ بات تھی, لیکن اس طرح سے نکالنا, پیچھے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنا, کسی کے بھی ایما پر یہ فیصلے کرنا اب عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں, وہ اپنا حق چھیننا جانتے ہیں, وہ اپنا حق اسرٹ کرنا جانتے ہیں, اور یہ انہوں نے آج ثابت کیا ہے. یہ بند کمروں کی سیاست کے لیے بھی ایک خطرناک گھنٹی ہے کہ اب یہ فیصلے اس طرح سے نہیں چل سکتے. اور ایک جو چیز بڑی خطرناک تھی جو میں کافی دفعہ اپنے ویلاگز میں جس کا ذکر کر رہی تھی کہ ادارے اور عوام مجھے مختلف پیجز پہ نظر آ رہے تھے, جس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ تھا کہ ادارے کمزور نہ پڑ جائیں. ایسا نہ ہو کہ عوام اپنے اداروں اور اپنے تمام ریاستی مقتدر حلقوں سے اتنے دور ہو جائیں, ان کے درمیان اس طرح کی دوری آ جائے کہ لوگ اس دوری کو کم کرنے میں پھر پتہ نہیں کتنی صدیوں کا سفر کرنا پڑے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ادارے اور عوام ایک پیج پہ ہوں, اور آئندہ کے لیے بھی یہ چیز بڑی ضروری ہے. آگے یہاں تک تو بات صرف سمٹ نہیں گئی ہے, ابھی بہت کچھ پھیلا ہوا ہے جسے سمیٹنا ضروری ہے, اور اس سمیٹنے کے لیے ضروری یہی بات ہے کہ عوام کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے جو چیزیں جس طرح سے ہونی چاہیے ان کو لیا جائے. پی ایم ایل این نے ایک اچھی حرکت کی, انہوں نے یہ اچھا جیسچر دیا ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ہارے ہیں, لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ تو ان کے انڈر تھا, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ دھاندلی ہو گئی ہمیں ہرا دیا گیا. تو آبویسلی ان کو بھی معلوم تھا کہ, اور نہ ہی وہ کوئی ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکتے تھے کہ جی ہم تو لڑنا نہیں چاہتے تھے, ہمیں لڑایا گیا. آپ خود اس سچویشن میں آئے, اپنی مرضی سے آئے, اور آ کے بھی آپ نے اس کو عوام کو ریلیف دینے کے بجائے جو انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں اور جس طرح کے اپنے لیے معاملات سیدھے کرنے کی کوششیں کی, اس کی وجہ سے عوام کے دل میں مزید غم و غصہ بھر گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی ساری کنٹرول کے باوجود میڈیا کو بھی مینیج کر رہے تھے, الیکشن کمیشن بھی بظاہر پی ایم ایل این کے بالکل قریب نظر آ رہا تھا مختلف فیصلوں میں, مشینری بھی ان کے انڈر تھی, اس کے باوجود بھی وہ بری طرح سے فلاپ ہو گئی. پی ایم ایل این کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی, کیونکہ پہلے ہی وہ صرف ایک پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی تھی, اور اب اس پنجاب کی جماعت میں بھی اتنا بڑا ڈنٹ, کیونکہ یہ جو 20 حلقے تھے یہ پاکستان کے پنجاب کے مختلف حلقوں میں تھے, یعنی مختلف علاقے جس میں آپ جنوبی پنجاب کے بھی علاقے شامل تھے, لاہور بھی شامل تھا, فیصل آباد, لیا, یعنی پھیلے ہوئے اسکیٹرڈ. تو ایک طرح سے یہ پورے پنجاب کا ایک سیمپل تھا, اور اس سیمپل نے ایک ریفرنڈم دے دیا کہ وہ نون لیگ کے ان فیصلوں کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ وہ نیریٹو جو انہوں نے خود لے کے پہلے چلے تھے, بعد میں اس نیریٹو کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے, ہر اس چیز کی انہوں نے خود کانٹراڈکشن کی, اس کے بالکل متضاد چلے جس کو عوام نے پسند نہیں کیا. ووٹ کو عزت دیتے دیتے لوٹوں کو گلے لگا بیٹھے,
महंगाई का रोना रोते रोते आके ज़्यादा महंगाई कर दी। वो तमाम चीज़ें जिसके लिए इमरान खान को तनकीद करते थे, वो तमाम चीज़ें आके उससे डबल अंदाज में ख़ुद कर दी, और फिर बाद में आप ये सोचें कि आप क्या लेकर जाएंगे अवाम के पास। तो फिर यही होना था जो आपके साथ हुआ। अवाम ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। PMLN अगर इस चीज़ में थोड़ी सी फेस सेविंग चाहती है तो अब उन्हें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अवाम की राय को मुकद्दम रखते हुए अखलाकी जवाज़ खो देने के बाद असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। इस तरह से मुसल्लत होकर हुकूमत करने से मज़ीद उनका नुकसान होगा। जो बची खुशी भी उनकी साख होगी वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका, इदारों के लिए एक अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने न्यूट्रल होकर अवामी राय का एहतराम किया, और आगे भी अब उन्हें चाहिए कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें। अपना किरदार सिर्फ इसी हद तक रखें कि वह फैसिलिटेट करें लोगों को, ना कि वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करें। और अवाम के लिए ये चीज़ एक खुशाइन बात, ये तुरप का पत्ता हाथ लग गया है कि अगर आप चाहें, मैंने कल के भी वीलॉग में कहा था कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात नज़र मुझे ये आ रही है कि पत्ते अवाम के हाथ में हैं। अवाम के हाथ में डोर है कि वो जिस तरफ मर्जी चली जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि अवाम को पता चल गया है कि अगर उन्होंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की तो फिर कोई चीज़ उनके सामने खड़ी ना रह पाई। इमरान खान साहब की मेहनत को सलाम है कि जिस तरह से इस एज में इतने स्टैमिना के साथ उन्होंने पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़कर अपने आप को ये साबित कर दिया कि वाकई लीडरशिप हो तो ऐसी हो। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से अपने आप को साबित किया है कि उन जैसा वाकई कोई नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने में महारत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज के दिन के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अच्छी खबरें इस दिन के बाद से निकलेंगी और जुड़ी रहेंगी। नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।